Magandang hapon sa inyo mga guys. Magluto na naman tayo ngayon ng atay ng manok. Ito yung sibuyas, bawang, luya yung guys. Mayroon na may mantika tayo, may toyo, suka, bitchin. Tapos may asukal tayo para pangontra sa alat. Okay guys. Ngayon, init-init na. Tingnan natin ang tubig guys. Yan na. Sunod natin ilagay guys is mantika. Okay guys. Yan. Mantika yan guys. Tapos guys, ilagay na natin yung bawang sibuyas guys. So, na guys ha. Tapos halo-haloin natin guys. Simpleng luto lang. Katuyo-tuyo konti guys. Lagay na natin yung atay guys. Para sa aso to guys. Bawa kasi ito sa akin. Sa aso to guys yan. Para sa kanila yan oh. Bawal ano. Oh, gugutom na. Nagugutom na yung alaga natin. So, nagluluto pa akong ulam nila. Itong favorite nila eh. Nalulutuin ko na. Yan. Tapos, lagyan natin suka kunti guys. Para hindi mapanis guys. Yan guys, suka guys. Oh! Oh, saglit lang. Timplahan ko lang to. Ayan guys. Tapos, lagyan mo ng bitchin guys. Mamaya, tikman mo kung maalat eh. Lagyan mo ng asukal para ano nila. Makontra yung alat. Pag sobrang alat guys. Pangontra ng alat guys. Tamis lang guys, asukal lang. Okay guys, thank you for watching guys. Maluluto na yun guys. Pag niluluto na yun guys.